आदाब, मैं हूं आमिर सलीम खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स का खास प्रोग्राम खबर से आगे। आज हम बात कर रहे हैं जमीयत अहले हदीस हिंद के बारे में। जमीयत अहले हदीस हिंद तकरीबन 150 सालों से मुल्की खिदमत के लिए और अपने तबके की खिदमत के लिए जानी जाती है। हमारा जहां तक ख्याल है कि देश की आज़ादी में उसका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और उसके उलमाए किराम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और रफ्ता रफ्ता वो आज मुल्की खिदमत में आज भी अहम रोल अदा करती रही थी। लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से कुछ ऐसे लोगों का उस जमीयत पे कब्जा हो चुका है, बल्कि यूं कहा जाए कि चंद लोगों का, एक गिरोह का उस पे कब्जा हो गया है जो उसे उसके असल कॉज से हटाते जा रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि अगर लोग, खास तौर से जमीयत अहले हदीस हिंद के उलमाए किराम, उसके जिम्मेदारान जमीयत अहले हदीस हिंद को अच्छी सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या उस गिरोह से उसको नजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने कम से कम 3 बार ऐसा हो चुका है और हमने देखा है कि बहुत सारे इंतखाबात आए, चाहे वो सूबाई या मरकजी सतह के इंतखाबात आए। सेंट्रल में जब इंतखाबात हुए तो एक फर्द वाहिद है जिसने जमीयत पे इस कदर अपना चंगुल जमाया हुआ है कि ऐन इंतखाबात के दौरान जमहूरी अमल को बिल्कुल मलियामेट करते हुए यहां तक देखा गया कि जिस वक्त की इंतखाबात हो रहे हों, लोग अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हों, उस दौरान बहुत सारे गुंडों को वहां बिठा करके और लोगों को, खास तौर से शरीफ उलमाए किराम को डराया गया। जमीयत अहले हदीस में ये सूरत हाल देखते हुए हमारे उलमाए किराम को फिक्र हुई और उन्होंने एक बेड़ा उठाया कि क्यों ना, अगर जमीयत अहले हदीस मौजूदा दौर में अपने असल कॉज से हट गई है तो उसको असल कॉज पे लाया जाए और उसमें ख़ास तौर से सहरा जाएगा दुनिया में मारूफ आलिम हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल साहब, हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल साहब। उन्होंने बेड़ा उठाया कि क्यों ना उन गुमगश्ता या हमारे उलमाए किराम को दुनिया के सामने लाया जाए जिन्होंने दीन में बहुत सारी खिदमत की, तबकात की खिदमत की, मुल्क के लिए खिदमत की। और उसी में से ये फैसला किया गया कि हज़रत शेखुल कुल हज़रत सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पे 2 रोज़ा सेमिनार किया जाए। बात यहाँ आकर के अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर लेती है जब उन लोगों ने ये बेड़ा उठाया कि इस तरह का एक सेमिनार किया जाए और अहले हदीस उलमाए किराम के जो अजीम शख्सियात हैं उनको सामने अवाम के लाया जाए। तो इसी दौरान हमारे जो इस वक्त जमीयत अहले हदीस पे काबिज हैं मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब, उनके जहन में क्या फतूर आया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा और देश के बहुत सारे अखबारों में, कीमती अखबारों में जो इश्तिहारात जा सकते हैं उसमें जो है इश्तिहार दे करके उस प्रोग्राम को सबूताज करने की कोशिश की और उस प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश के तौर पर उन्होंने जमीयत अहले हदीस का पैसा जो है उन इश्तिहारों पर लगाया और बुरी तरीके से अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए और ये बताया गया कि वो कोई प्रोग्राम जमीयत का नहीं हो रहा है, जबकि देखा यह जाए तो वो लोग जमीयत का ही एक प्रोग्राम कर रहे हैं और जमीयत अहले हदीस हिंद की नशोनुमा ही को वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसका कॉज ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो इस खबरों से आगे प्रोग्राम में हमारे साथ जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली यूनिट के 2 हजरात अहम जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इस तनाज़े की वजह क्या है और जो अभी फ़िलहाल जो प्रोग्राम दिल्ली यूनिट का होने जा रहा था, कल जो होने वाला है, कल मुनाकिद होने वाला है, उसको रोकने के लिए वो लोग, उन लोगों ने क्या तदाबीर इख्तियार की और किस तरह उन्होंने इश्तिहार दे करके उस प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैं असल में जमीयत अहले हदीस हिंद का जो बुनियादी तनाज़ा तकरीबन 10 बरसों से चला आ रहा है और जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो मैं सबसे पहले जो दिल्ली यूनिट के खाजिन भी हैं, खजानची हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हमारे साथ हैं कौसर माबूदी साहब। मैं ये जानना चाहता हूं, ऑडियंस को आप ये बताएं कि
जमात अहले हदीस का बुनियादी तनाज़ा क्या है? देखिए जनाब, सबसे बड़ा बुनियादी झगड़ा जमात अहले हदीस और मरकज़ी जमीयत का ये है कि पहले सारे मरकज़ी जमीयत में थे, हम भी थे, शूरा के मेंबर थे, आमिला के मेंबर थे और दिल्ली सूबे के ज़िम्मेदारों में से थे। मेन तनाज़ा शुरू हुआ है करप्शन को लेकर के कि जमात अहले हदीस, मरकज़ी जमात अहले हदीस का सिस्टम पूरा मुकम्मल तौर पे बेकार हो गया था और दस्तूर के मुताबिक जो जमातें चलाई जाती हैं वो दस्तूर का कोई भी पाबंद नहीं था और ना कोई दस्तूर के मुताबिक चलता था। यहाँ तक कि असगर साहब पहले चुनाव के बाद जितने चुनाव में चुन के आए हैं, जितने इलेक्शंस में ये दोबारा सेक्रेटरी बने हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती शूरा पे दबाव डाल करके, आमला पे दबाव डाल करके और फर्जी आमला और शूरा के लोगों को बैठा करके मीटिंगों में और ज़बरदस्ती वो फिर दोबारा कुर्सी पे बैठ गए। और हमारे मशहूर आलिम दीन, उनके उस्ताद हज़रत मौलाना शेख अब्दुल मोइज़ साहब मदनी हिफ़्ज़हुल्लाह ज़माने से उनके साथ थे, उनके शागिर्द हैं असगर साहब, और ये पूरी कोशिश करते रहे, इनको समझाते रहे, देखिए जमात ये पूरे हिंदुस्तान की है, तमाम हिंदुस्तान के लोग मिलकर इस जमात को चला रहे हैं, इसलिए आप सिस्टम के मुताबिक काम करने की कोशिश कीजिए, दस्तूर को फॉलो कीजिए। लेकिन इस शख्स ने न दस्तूर को फॉलो किया और न दस्तूर के मुताबिक किसी भी सिस्टम को आगे लेके बढ़ा। उसके बाद जब ये देखे सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता चला गया तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बैरूनी ममालिक में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जमात अहले हदीस के, वो तमाम बड़े बड़े उलमा खड़े हुए और उन लोगों ने ये सोचा कि सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इस शख्स को जमात से बर्खास्त करना होगा, इसको हटाना होगा। इसलिए उस बुनियाद पर एक इस्लाही कमेटी का क़याम हुआ और उसके सदर बनाए गए शेख सलाहुद्दीन मकबूल हिफ़्ज़हुल्लाह, जो आज जमात अहले हदीस के सदर हैं और जमात अहले हदीस कायम है और इस्लाह की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर जब हटाने की बात आई उनको, और ख़ास तौर से दस्तूर पर ना अमल करने की वजह से, तो आखिरकार वो कौन सी तदबीरें इख्तियार की गईं और अब तक वो कामयाब क्यों नहीं हुई? देखिए, उसकी कामयाबी की नाकामी की वजह यह है कि इस शख्स ने किसी ना अपने असातिज़ा की, ना हमारे अकाबरीन की, और जो आमिला के मुअक्कर ज़िम्मेदारान थे उनकी किसी बात को इसने सुनने की कोशिश नहीं की। ज़ाती मफादात को हमेशा जमीयत और जमात पे कायम रखा और इदारे बनाते रहे, हॉस्पिटल बनाते रहे और इस तरह से तन्हा एक शख्स बन करके वो आदमी रहेगा, इसीलिए कामयाबी नहीं हुई। और कामयाबी किसी जमात की इस्लाह की उस वक्त होती है जब उसके जो आमिला और शूरा हैं और दस्तूर की पाबंदी करते हुए आमिला और शूरा की बात सुनी जाए, उस वक्त उसमें कामयाबी मिलती है। जब ये आमिला, दस्तूर और शूरा इसके यहाँ कोई मानी नहीं रखती। आज भी कोई भी हिंदुस्तान का आलिम जो आमिला में हो वो मुझे लाके दिखाए कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की शूरा की लिस्ट ये है, आमिला की लिस्ट ये है, और वो साबित करे। इसलिए उसके यहाँ ना शूरा की लिस्ट है ना आमिला की लिस्ट है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मौजूदा जमीयत अहले हदीस है, मौजूदा जमीयत अहले हदीस हिंद है और जिसके वो मुबैना सदर हैं, क्या वो मुत्तफ़क़ा तौर पर उसके नाज़िम आला नहीं हैं, यूं ही बैठे हुए हैं उस ओहदे पर? मैं वाज़ेह कर दूं, वो हैं जनरल सेक्रेटरी हमारे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के। जमीयत अहले हदीस हिंद तो हम लोगों ने इस्लाही कमेटी के तौर पे बनाया है। चलिए, हम तनाज़े पे तो बात करते रहेंगे। फिलहाल जो असल मुद्दा है, कल जो आप लोगों का प्रोग्राम होने वाला है, जिसके खिलाफ उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात निकाल करके ये बताया है कि वो प्रोग्राम उनका नहीं है या वो प्रोग्राम कोई ऐसा जमीयत अहले हदीस हिंद का होने वाला ही नहीं है, जबकि आप लोग जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली यूनिट के जिम्मेदारान हैं और आप लोग एक बहुत बड़े आलिम के ताल्लुक से प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए, सबूताज करने के लिए उन्होंने जमीयत का पैसा लगा करके बड़े बड़े अखबारात में जो इश्तिहारात उन्होंने लगवाए हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई उनको ऐसा करने की? जी, जब आदमी को घबराहट हो जाती है किसी चीज़ से तो ऐसी उटांग फटांग हरकतें करने लगते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो मरकज़ी जमीयत को बड़े लेवल पे करना चाहिए उसको हम छोटे लोग कर रहे हैं। छोटे इस सेंस में कि हम दिल्ली में हैं और सारे ज़िम्मेदारान जो लीगल हैं उन लोगों का ये कहना है
کہ ہم لوگ اپنے کم بساطی کے باوجود ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کے یہاں بہت پیسے ہیں، بہت فنڈ ہے، لیکن وہ کر نہیں سکے۔ اب تک جمعیت کو لوٹتے رہے، برباد کرتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ شیخ عبد المعید صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ آتے ہیں اور جمعیت کو یرغمال بنا کر کے اسے لوٹتے ہیں اور فائنلی یتیم بنا کر کے چلے جاتے ہیں۔ 100% یہ جملہ سچ آتا ہے۔ دیکھیے جو ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے عالم، میں یہاں ذرا سا آپ کو روکوں گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کو آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ پروگرام ہے کیا، اور 2 دنوں کا جو پروگرام چلنے والا ہے اس کے اصل موضوعات کیا ہیں؟ وہ اصل میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے تعلق سے ایک سیمینار ہم لوگوں نے کرنے کی کوشش کری ہے۔ یہ وہ عالم ہیں جن کے بارے میں بہت ہی زیادہ 1857 اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں لوگوں نے بہت سراہا ہے ان کو۔ اگر آپ دیکھیں تو خواجہ حسن نظامی صاحب نے ان کے بارے میں ایک فقہ اور محدث کے حیثیت سے ان کو سراہا ہے، عبدالحلیم شرر صاحب نے، سید سلیمان ندوی صاحب نے، اور محمد فاروق تھانوی صاحب نے۔ آپ ان کے اقوال دیکھیں، ان کے سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس شخصیت کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان پر ہم لوگوں کو بتائیں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے دیش میں دیش بھکت بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آزادی کے وقت وہ لوگ دیش بھکتی سے بہت دور تھے، بلکہ انگریزوں کی مخبری کرتے تھے۔ ہمارے مولانا سید نذیر احمد صاحب نے فتویٰ جاری کیا تھا، اور فتوے میں سب سے پہلے سب سے اوپر دستخط کرنے والوں میں وہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے، وقت آ چکا ہے، اور ہم لوگوں نے ویسا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے فقیہ تھے وہ۔ اور اگر ہم اس پر کرتے ہیں، کوئی سیمینار کرنا چاہتے ہیں، تو روکنے کا تو کوئی مناسب وجہ تو نظر نہیں آتی ہے۔ صرف اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ سب کے عالم ہیں، ہمارے نہیں، ان کے بھی ہیں، اور بلکہ پورے ہندوستان کے عالم ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ ان دنوں ان کا مسند درس دہلی میں لگتا تھا، اور ملک کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے اور فیضیاب ہوتے تھے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت شیخ الکل حضرت مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر یہ آپ کا سیمینار ہونے جا رہا ہے۔ یہ دہلی میں کہاں آپ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ایوان غالب میں انشاءاللہ ہوگا، پرمیشن لے رکھی ہے، بک کرا ہوا ہے۔ حالانکہ آج کورٹ میں بھی جا کر کے انہوں نے کوشش کری ہے اس چیز کو رکوانے کے لیے۔ ہمیں تو بہت افسوس ہے کہ شرم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ ایک اتنے مایہ ناز عالم کے پر سیمینار کے سلسلے میں اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس ہے ہمیں۔ یہ تنازع بہرحال کافی دنوں سے، جیسا کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں، تقریباً 10 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بار یہ تنازع دیکھیے عامر صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ تنازع کے ختم کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ نظامت سے سکدوش ہو جائیں، اور یہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام نہ کرنے دیں، جھوٹا اخبارات میں اشاعت کر دیں، ہر معاملے میں انہوں نے رنگا لگایا ہے۔ تنازع ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، جیسے ہماری اصلاحی کمیٹی بنی ہوئی ہے جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے، ہم لوگ پورے ہندوستان میں دورہ کر کے لوگوں کو روشناس کرا رہے ہیں کہ اس آدمی نے جمعیت کو کرپٹ بنا دیا ہے اور جمعیت کے سسٹم کو بگاڑ دیا ہے، دستور کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے شورا اور عاملہ جتنے لوگ ہیں سب اکٹھا ہو کر کے کسی ایسے معتبر شخصیت کو نظامت کے لیے متعین کریں یا لائیں جو اس سے ہٹ کر کے کام کریں، سوالے انداز میں جماعت کی ذمہ داری لے لیں اور وہ جماعت کو چلائیں۔ اور تنازع ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ اصغر صاحب جماعت کے کسی ذمہ داری پہ فائز نہیں رہ سکتے۔ جبھی تنازع ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس کو جماعت سے محبت نہیں ہے، اس فرد کو نہ اس کے جماعت کے دستور سے محبت ہے، اور نہ یہ دستور کو فالو کرتا ہے، اور نہ ہمارے اکابرین کی قدر ہے اس کے سینے میں، نہ ہمارے شورا و عاملہ کی قدر ہے۔ ایک ہی صورت میں تنازع ختم ہو سکتا ہے، اور ایک ہی صورت میں دونوں جمعیتوں کے افراد مل سکتے ہیں کہ اصغر کسی بھی منصب پہ فائز نہیں رہیں گے ہماری جماعت کی۔
اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اتنی بڑی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ان کو ذمہ دار بنایا جائے. جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے 12 سے 13 سالوں میں، وہ ہندوستان کا کوئی بھی عالم ان کو پسند نہیں کر رہا ہے، اور نہ کوئی بڑا ادارے کے افراد، نہ مدنی حضرات، کوئی بھی ان کو، باہر کے ہمارے جو علماء ہیں جو یہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کوئی اصغر صاحب کو پسند نہیں کرے. وہ ایک شخص بن کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جب تک مرکزی جمعیت کے کسی منصب پہ نہیں رہیں گے جب تک تنازع ختم نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث ہند کو انہوں نے ہائی جیک کر رکھا ہے؟ کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی نہ عاملہ ہے نہ شورا ہے. اور میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہوں، ہمارے اکابرین نے، میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہوں. میں خود مرکزی جمعیت میں رہا ہوں. 29ویں کانفرنس لال قلعہ یہ رام لیلا گراؤنڈ میں ہوئی تھی، سب سے پہلے میں اس کے ذمہ داروں میں سے تھا. میں نے پورا دیکھا، ان کا ساتھ دیا. اس کے بعد جو انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے، شیخ عبد المحیط صاحب وہاں موجود تھے، ان کے خاص صلاحکار تھے. انہوں نے بڑی سرپرستی کی ہے، عالمی طور پہ کیا ہے، خالی ہندوستان میں نہیں، باہر ممالک سے بھی ان کو مشورہ دیا ہے. عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں شیخ عبد المحیط صاحب. لیکن جب شیخ عبد المحیط صاحب نے دیکھا کہ پورا سسٹم اس آدمی نے خراب کر دیا اور جماعت کو برباد کر دیا، اس لیے شیخ عبد المحیط صاحب کو مجبوراً قلم اٹھانا پڑا اور انہیں کئی ہزار پیجز لکھے. جناب کوثر معبودی صاحب اور جناب شہاب الدین صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت